जय जगन्नाथ जय श्री श्री जगन्नाथ जय बाबा अष्टशंभु ये हूँ अनुगुल जिला छेंडीपदा ब्लॉक अंतर्गत झेंटीपाड़ ग्राम पवित्र माटी जो बाबा अष्टशंभु महादेव पूजा पाती से ग्राम आज गोटे बह उत्सव में योगदान कर श्रीयुक्त दुर्योधन महापात्र अलीअली कन्या पल्लवी महापात्र बह अनुगुल जिलार हुलुसिंगा बापा ना हूँ श्रीयुक्त नरेश कुमार महापात्र पुत्र विश्वजित महापात्र सहित शुभ अनुष्ठित होती शुभ विवाह हो बर्तमान मु श्रीयुक्त महापात्र घरे बर्तमान पहुंची मुझे जो झील जी बह कर शुभ विवाह आम यूट्यूब चैनल को स्वागत कर बापा को किसी प्रतिक्रिया देवी जय जगन्नाथ जय बाबा समय आगे ना दुर्योधन महापात्र। अच्छा जो झील झील ना पल्लवी महापात्र। अच्छा बाहर अनुगुल होलिका नरेश महापात्र ज्येष्ठ पुत्र विश्वजित महापात्र सहित। अच्छा अच्छा आज्ञा वो अतिथि मैंने सब आसे अतिथि मैंने आसी। अच्छा अच्छा केते जन झील आज्ञा आपको हम 4 झील सब ये होली सान हां धन्यवाद। तो आप मैंने शुणी पार्थ प्रतिक्रिया जे झील विवाह कर बापा थे बर्तमान ये आमर जो अतिथि मैंने अच्छा प्रतिक्रिया ने जो दीदी अच्छा जय जगन्नाथ कौट आसते आज्ञा अनुगुल ना कौन है मो ना प्रमोद दास धन्यवाद आपन को ना आज्ञा व्रतती साहू कौट आसते अनुगुल पुओ घर पक्षर आमे पुओ ग्रुप आसते आज्ञा केते खुशी अछन आज विवाह बहुत खुशी अछि अरे विवाह गोटे तो खुशी वाला निहाती सेटा तो खुशी रो दिन ना खुशी दिन हां खुशी रो दिन सेटा एन्जॉय करा दरकार निहाती। धन्यवाद आपण माने सुनि पारथिबे हमर होलसिंगा अनुगुल आछंती बहुत खुशी आछंती आ खुशी रहबा भी दरकार जेतु बर घर पक्षर आछंती कन्या रत्न लक्ष्मी टे धरिकी जिबे धन्यवाद आपन को प्रभु जगन्नाथ घंट गोटे धन्यवाद जय जगन्नाथ। तो मु वर्तमान जे विवाह करसंती मु पल्लवी महापात्र को टिके प्रतिक्रिया नेबी जय जगन्नाथ जय बाबा अष्टशंभु आज आपनकर विवाह होची अनुगुल जिलार होलसिंगा रे तो आपण केते खुशी अछंती आमे तो जेतु झियो जन्म पर घर को निहाती ये तो चिरंतन सत्य प्रभुंकर भगवानकर ए सब लीला तेनु केते खुशी अछंती बहुत खुशी अछि हां तो खुशी अछि ना आ कोन करथिले +3 सेकंड आज्ञा और आज विवाह जेतु सब परिवार को छाड़ी जीवे नातुणी लगे तेणुक जहाँ धन्यवाद आपनकर भगवान कटे प्रार्थना करछु बाबा अष्टशंभु निकटरे जगन्नाथ महाप्रभु आपनकर विवाह सब खुशी रहतु आप दाम्पत्य जीवन सुख धन्यवाद। तो आप शुणी पारे आमर पल्लवी महापात्र प्रतिक्रिया भी नौली आ बर्तमान आमर आज विवाह उत्सव ये आउ जड़े अच्छा अच्छा हाँ जय जगन्नाथ जय बाबा अष्टशंभु ना कौन दीपा दीपा कौन कोडे विवाह संबलपुर अच्छा आज जेतु भौणी बाहर केते खुशी अछन बहुत खुशी जहाँ आसी पारछन अटेंड करि पारछन ना तो आज हम सिंगा अनुगुल बाहर आछंती आ आपन करी कौन को नाही जियो ना कौन क्यूट बेबी बहुत मन ना कौन प्रिंसा क्लास पढ़छंती से नर्सर जाउची। अच्छा अच्छा धन्यवाद जहाँ हो आज विवाह उत्सव आप योगदान कर तो मुझे आशा कर समस्त परिवार खुशी रहा आज खुशी समस्त अच्छे ना धन्यवाद। आउ जो दिल्ली में से डाकी देवे आमर श्रीयुक्त दुर्योधन महापात्र 4 जन कन्या ना 4 जन कन्या शेष शेष कन्या तेणु आउ जन झील दिल्ली में अच्छा मुझे भी प्राय फेसबुक रे देखे इंस्टा देखे तेणु भी टिके प्रतिक्रिया ना आउ एठी जने छोट छुआ क्यूट बेबी धन दीदी के प्रतिक्रिया नेबी जय जगन्नाथ जय बाबा अष्टशंभु ना कौन नमिता महापात्र। अच्छा केते ममता खुशी अछन जाजी हां बहुत समस्त आशीर्वाद करबो ना जहा पल्लवी की सब केमती दाम्पत्य जीवन सुखमय से सासु जाई केमती एडजस्ट करके कारण गोटे झियो सब टेंशन थाए ना गोटे विवाह होची केमती सासु हेबो केमती आमी सब जानि न थाते ना स्वामी केमती हेतिबो दियर मान केमती परिवार एक्चुअली गोटे टेंशन तेनो आमे आशा करछु प्रभु कोटे प्रार्थना करछु तांकर दाम्पत्य जीवन केमती सुखमय हो ना हां धन्यवाद। तो वर्तमान आमे ये होची तो बेदी आ वर्तमान आमे जाउ नमस्कार ये होची नानी लागिबे जो झेरो आई आ केते खुशी अछि नातुनी आज बाहागर हां नातुनी जो आइबो नातुनी खुशी अछन तो हां ना कोन मो ना पक्कै महापात्र देखो तो पक्कै महापात्र नानी बहुत खुशी अछि जा हो नातुनी जो आउची नातुनी जो झियो जन्म तो पर घर को निहाती तेणु जहा खुशी खुशी अच्छे हो आशीर्वाद कर नातुनी जाई केंदी दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। अच्छा ये जय जगन्नाथ जय बाबा ना कौन कोडे घर
କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଢୁଛି। ଭଉଣୀ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜି ପଲ୍ଲବୀର ଆଜି ବିବାହ ଅଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନା କେମିତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖମୟ ହଉ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନା କଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଷ୍ପଲତା ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା। ମମତା ଲେଖ। ହଁ ହଁ ଆମର ପଞ୍ଜାବ ଯେହେତୁ ଝିଅ ଆଜି ବାହାଘର ହଉଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ନାତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। ଆଉ ତୁମେ ପଞ୍ଜାବ ହବ, ତେଣୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ସେ ଯାଇକିନା ଶାଶୁ ଘରେ ଭଲରେ ରହୁ, ଭଲ ସୁଖରେ ରହୁ। ନାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇକି କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଆମର ଅତିଥି ମାନେ ସେଠି ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ମଞ୍ଜାତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ବାସଭବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଉଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଠି ଆମର ଅତିଥି ମାନେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆଜି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାହା ହଉ ପଲ୍ଲବୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ, କଣ କହିବେ? ହଁ, ଭଲ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବାହାଘର ଭଲ ହଉଛି, ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସୁଖମୟ ହଉ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଖୁସିର ମାହୋଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପଲ୍ଲବୀର ଆଜି ବାହାଘର, ବର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି। ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିଥି ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୱେଡିଂ ସେରେମନି। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଜିତ ଟୁ ଦ ୱେଡିଂ ସେରେମନି, ୱେଲକମ୍। ତ ପଲ୍ଲବୀ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଝିନପାଳ ମାଟିର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ବିବାହଟି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ହୁଲୁରସିଙ୍ଗା। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଅତିଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନାତୁଣୀ ଲାଗିବ ବହୁତ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଫେସବୁକ ରେ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ପଲ୍ଲବୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦିଦି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ନାଁ କଣ? ରୂପା। ରୂପା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛ ନା, ରାମ ରାଜଧାନୀରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଝିଣ୍ଟିପାଳ ମାଟିର ଝିଅ ଯାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିছে, ଆଉ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ମାନେ। ପୁଅ ନା ପୁଅ? ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ନା କଣ? ମା ନା କଣ? पाठ पढ़ बताओ त्रिशा, बताओ त्रिशा। आपकी नाम बताइए, क्यों शर्माते हो? तो अरे बाबा दिल्ली में रह रहे हो तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो बच्ची शर्मा रहे। तो ये हूँ आमर नातुणी ना कौन? रूपा। रूपा रूपा देख रूपा के खुशी अच्छे आज पूरा रूपा भी पूरा माने बहुत रूपा रूपा भाया दिशा। जेहेतु आज पल्लवीर विवाह, हाँ भौर विवाह, तेणु आम कौन प्रभु जगन्नाथ बाबा अष्टशंभु गोटे प्रार्थना कर दाम्पत्य जीवन केमती सुखमय हो ना। अनुगुल जिलार अच्छा अच्छा, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय बाबा अष्टशंभु। सर आप ना कौन कहे? मो ना सुदर्शन महापात्र, आज्ञा, घर बड़केरा। अच्छा अच्छा, बड़केरा। बड़केरा जिला अनुगुल। अच्छा, कुकुटेश्वर बाबा जो ना पूजा पाठ बड़केरा रे बाबा कुकुटेश्वर को ना अच्छी आप जानते बाबा महिमा अपार आठ आसती। बहुत बढ़िया सर, भल तो हाँ चली विवाह उत्सव योगदान कर मो पुओ बाहर कर। अच्छा अच्छा, हाँ पल्लवीर बाहर अच्छी कौन कह दाम्पत्य जीवन सुखमय हो? हाँ सुख मो पाखे रही झील सम्बलपुर आम रोचु। अच्छा अच्छा, पुओ दी जन सम्बलपुर चाकरी कर, झील को बुलारे बाहर कर। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आज्ञा। सम्बलपुर रोचंती बहुत केते खुशी अछंती जेहेतु आज पल्लवीर विवाह आ एक शुभ मांगलिक कार्यक्रम योगदान करछंती। आमे प्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर एवं बाबा अष्टशंभु गोटे प्रार्थना करबे तांको दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। तो बर्तमान एटी भोजीर आयोजन देखंतु आपण टेंट लगाई छी, एटी समस्त केते खुशी रे समस्त एटी खाउछंती। आ एटा मो रंज भणजा देखंतु पानी दउछंती, बहुत बढ़िया। आ भणजा भल अछंती। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ। जय बाबा अष्टशंभु। देखंतु आपण माने लेडीज माने मां भणी माने समस्त एटी विवाह भोजी खाऊँ, बहुत खुशी माहौल।
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା କଣ? ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ? ଅବନି ଅଭିନୟ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଅନୁଗୁଳ ଅନୁଗୁଳ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କହିବି ସାର୍ ବିବାହ ବସିଛି ବଢିଆ। ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ବହୁତ ବଢିଆ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମର ଯୋଉ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଉ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ହୁଲସିଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା କଣ? ଭଲ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ପୁରା ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ନା କଣ? ଉମାକାନ୍ତ ଉମାକାନ୍ତ କୋଉଠୁ ଘରେ ଆସିଥିଲେ? ବାଗଡିଆ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାଗଡିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତିଥି ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିବି ଟିକେ ସାର୍ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ନା କଣ? ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର କୋଉଠୁ ବାବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମର ହିନ୍ଦୋଳ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୋଳ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କଲେଜ ଜଇର ବାପାଙ୍କର ମଶାଳ ଆସି ଲାଗି ଆଚ୍ଛା 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 ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିପାରିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ସାର୍ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ? ରୁନା କର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା? ପୋଲିସରୁ ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି ବରହର ତରଫରୁ ନା? ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମର ଝିଅ ଯୋଉ ପଲ୍ଲବୀ ବିବାହ କରୁଛି ଅନୁଗୁଳ ହୁଲସିଙ୍ଗା ମାନେ ଝିଅ ଜଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଜା ଚିତ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିଣ୍ଟିପାଳ ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ପଲ୍ଲବୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ହୁଲସିଙ୍ଗାରେ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ସହିତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ତାଜା ଚିତ୍ର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସୁନୀଲ କୁମାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିଣ୍ଟିପାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।